सबटा प्लेन साड़ी ए साड़ी मानकर चाहिदा बहुत सबले मिले नहीं इनिया नानी पिनिया हाई टाइप रे साड़ी ना पूरा एग्जैक्ट साड़ी पूरा एग्जैक्ट एटा देखो ना रेड कलर है एटा रामा ग्रीन कलर केते सुंदर दिजे साड़ीटा देखो आपण पिनला पर किछिंदा प्रकार लागो देखो आ सबटा हला भी ब्लाउज पीस भी अछि सबटा थाके भी देखो ब्लाउज पीस भी एक्यूरेट पूरा मैचिंग आसी जाउ आपण माने ई साड़ी माने भी ताको दुकान नहीं परबे ता प्राइस कना आसबा एटा मात्र 5500 मात्र मात्र 5000 मैं 7-8000 हितबा के बोल देखो अलगा लग जाय 10 इंच धरि देखो सबटा फर्स्ट टाइम आंचल भी देखो 10 इंच डिजाइन अछि एटा माछ धरि रो एटा ब्लाउज पीस भी हेंदा 10 इंच डिजाइन अछि आ बॉडीटा देखो बहुत बढ़िया लागला प्रीमियम कलेक्शन देखो पाटो वाइज शाइनिंग होछि मात्र 7500 7500 मैं 9000 की 10000 हितबा बोल जनता दिसु कलेक्शन प्रीमियम कलेक्शन एटा हला ब्लाउज पीस वार एटा लता बॉडी देखो एक फिनिशिंग देखो साड़ी देखले तो कहै छी ए दुकानटा एंदा दुकान 5 स्टार रेटेड रो साड़ी दुकान केनसी के 52 न हेतरा तो देखो ना चल एटा ब्लाउज पीस वर्क आ बॉडीटा देखो केते बढ़िया दिसि देखो सबको जुहार और फिर तेरे स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आउ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान भी फिर के पहुँची दिन लक्ष्मी मेहन नानी घर दुकान के जेनटा कि आम रेमुंडा गाँव ताकन तो जानते केते बढ़िया वायरल डिजाइन संबलपुर साड़ी मिली आसी और सब टॉप रेटेड हाई क्लास रो संबलपुर साड़ी मिली आसी आ बहुत ही बढ़िया होलसेल प्राइस रे चीप प्राइस रे मिली आसी तो आज का नुआखाई स्पेशल रो खास खास कलेक्शन आसी जे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रो मिलू छे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर आरंभ रो लास्ट जक देखुन आपन को बहुत ही बढ़िया लागबा कलेक्शन ता तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा एक्सक्लूसिव कलेक्शन खास हमर रेमुंडा गा लक्ष्मी मेहन नानी दुकान रू तांको दुकान के आसबे बेले किछिंदा प्रकार पहाड़ भाई पूरा कलेक्शन सब गोदा जेते लेबे आसबे बेले कलेक्शन सब आपण मा देखि पारबे आजर एक्सक्लूसिव कलेक्शन सब बोछा बोछा कलेक्शन माने आसी जे तो जाओ तांको नु पचरामा तो देखो फिर का स्वागत नमस्कार जय मां समली तो आपन दुकान रो ना एड्रेस फिर के कहि दो हमर दुकान रो ना हला जय मां लक्ष्मी संबलपुरी वस्त्रालय एड्रेस हो जे रेमुंडा गाटा रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगड़ मात्र 22 किलोमीटर आ बाकी लक्ष्मी मेहर बेले समस्या लक्ष्मी मेहर पहले समस्त जानस आपण मैंने भी जब आसुचन रास्ता घाट रो भी जब जानबार असुविधा बा तांको नंबर फोन करबे आ आपण माने ऑनलाइन भी मगे परबे ना यान जा ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा अछि सुविधा आ तो हमर तो बरगड़ डिस्ट्रिक्ट है तो बरगड़ के जदी हमर गांव के देखबे बोले मात्र 25 किलोमीटर बा आपण माने बरगड़ शहर जदी कहा के किछ कंफ्यूजन अछि कॉल करबे तो कॉल करी सब डिटेल बुझी पारबे ऑनलाइन मगे पारबे केनते सब ऑनलाइन मगाबार प्रोसेस स्क्रीनशॉट करबे आके जा देगाबा से स्क्रीनशॉट पठे करी आपण एड्रेस पेमेंट करी आपण माने ऑनलाइन मगे पारबे किछ चिंता सबे आपण को घर जाक पैकिंग रे सिक्योर पैकिंग रे आपण को घर जाक साड़ीटा पहुंचे दियाबा तो आजर वीडियो रे के कलेक्शन देखमा आजर वीडियो रे पूरा स्पेशल पूरा नुआखाई सब नुआखाई आ दुर्गा पूजा भी रवि आरंभ होई गला न स्पेशल कलेक्शन माने आसी बसला न तो जाओ बिना रिव्यू स्टार्ट करमा देखमा तो पहला किन कलेक्शन देखमा पहला बे कम रेट रो स्टार्ट करमा ए देखुन पेपर बॉर्डर थान ए देखो नाचल एटा ब्लाउज पीस ना आसी मात्र 2300 रे मिले जिवो देखुन मात्र 2300 टका साड़ी देखुन होलसेल प्राइस रे आपण माने पारबे आपण देखु छन लक्ष्मी मेहन नानी दुकान रो एक्सक्लूसिव संबलपुर साड़ी आ वीडियो देखला मात्र के जल्दी बुकिंग करबे ना तो ताको बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक जासी का करबे ताको क्वालिटी रे कॉम्प्रोमाइज ना हो के साड़ी रे आचल आ जिन माने जानि जन पहला आसन ताको दुकान ही गिन सन एटा दाम एटा मात्र 2500 पड़ो 2500 टका पड़ो देखुन किते सुंदर साड़ी देखुन मात्र 2500 टका तारपर देखुन डा ये देखुन आचल एडाला तार बॉडी देखुन केते बढ़िया सुंदर दिछि देखुन एटा 2700 रे आसी मात्र 2700 टका रे तारपर देखमा रामा ग्रीन कलर अछि देखुन एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन एक नंबर दिछि देखुन रामा ग्रीन कलर एटा भी 2700 रे आसी एटा भी देखुन मात्र 2700 टका पूरा होलसेल दाम केते बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ी देखुन केते कम दाम रे मिली जाउ छे तारपर देखमा ए देखुन आचल आ बॉडी देखुन एक नंबर लागु छी कलेक्शन ता भी एटा भी 2700 रे आसी एटा देखुन मात्र 2700 टका पूरा होलसेल दाम तारपर देखमा एटा देखुन आचल एटा लता बॉडी देखुन एटा भी बहुत ही बढ़िया सुंदर दिछे एटा 2800 रे आसी मात्र 2800 टका देखुन साड़ी रो क्वालिटी 2800 टका देखुन केते सुंदर साड़ी मिली जाउ छे तारपर देखुन एटा शाइनिंग हो जे साड़ी रो देखुन पूरा पाटो भाई चमकु छे एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन बहुत ही शाइनिंग हो जे साड़ीटा देखुन आपण नै परबे कलेक्शन एटा साड़ी रो रेट हला मात्र 2600
2600 टका 2600 शाइनिंग जेंदा होची एटा तो 3200 3400 हितबा के बोल देखो मात्र 2600 टका देखो साड़ी रो क्वालिटी बहुत ही सुंदर दिचे देखो आपण माने ऑनलाइन मगे पारबे जेन ऑनलाइन मगा बोले चाहू स्क्रीनशॉट करू ऊपर व्हाट्सएप नंबर देई से फोटो पठेबे आपण एड्रेस पेमेंट देकरी ऑर्डर करू तार पर देखमा ए देखो आंचल एटा ला बॉडी देखो घर डिजाइन अछि देखो एटा 2700 पड़बा एटा देखो मात्र 2700 टका आज रो वीडियो लिमिटेड कलेक्शन देखाबा जेन कलेक्शन देखाबा आपण माने पूरा पसंद ही करबे एतार गुडे नवा कलर है सी ग्रीन देखो एते सुंदर दिते देखो सी ग्रीन एटा पाटो रे ये कलर माने अछि बाकी छोट साड़ी रे भी बने देले न एटा देखो पाटो रो कलर आपण मा देखि दिबे डिजाइन रो पाटो जेन हेई टाइप रो कलर देखो सी ग्रीन कलर केते कम दाम रे आपण मा नै पारबे एटा भी 2700 रे आसी एटा भी देखो 2700 टका एटा रामा ग्रीन रे अछि एटा देखो रामा ग्रीन एटा भी देखो 2700 रे आसीबा एटा डबल अछि गोटे देखा होचे गोटे रखा होचे तापर देखमा सबुति साड़ी जुड़ा जुड़ा अछि आपण में जुड़ा जुड़ा कहले भी मिली जीवा एटा देखो एतार धड़ी यूनिक अछि फिनिशिंग अछि सोफा दिखे देखो आठ बढ़िया बॉर्डर रे अछि एटा आठ बढ़िया जनता छोट माने जे पेनि दबा गोटे त माने 4500 5000 साड़ी टे पेनि साड़ी रे पिल्हा बाकी एतार रेट हो जो मात्र 3000 टका 3000 टका देखो आपण में नहीं पाबे बहुत सुंदर अछि कलेक्शन तार पर देखमा एटा देखो ना चल ग्रीन कलर रे आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागि देखो ग्रीन कलर रे छै एटा भी 2800 पड़बा एटा देखो मात्र 2800 टका तापर देखमा मिलन रो डिजाइन छै देखो एटा देखो ना चल आ बॉडी देखो केते बढ़िया छै मिलन रो डिजाइन बहुत बढ़िया लागले कलेक्शन टा तापर देखमा रामा ग्रीन कलर छै आचल आचल आ बॉडी देखो एक नंबर लागै कलेक्शन टा एटा पड़बा 3300 मात्र 3300 टका देखो केते सफा साड़ी केते सुंदर साड़ी देखो मात्र 3300 टका तार पर देखमा ए देखो ना चल आ बॉडी देखो चक्र रो डिजाइन अछि देखो केते सुंदर दिछि देखो डिजाइन टा पूरा आज रो देखो 2600 रे आछबा देखो 2600 टका देखो सब लेटेस्ट कलेक्शन पूरा होलसेल दाम रे आपन को मिली जाउछे इरा आपन को खास नोखाई रो स्पेशल वीडियो एटा देखो आ बेसी दिन तो नैनो आपन माने देखो यहाँ नि गिनले पूरा आपन को घर जे पहुंची बा 3 ରୁ 4 दिन भीतर यहाँ इडे देखो 2900 टका ऑनलाइन भी मंगाले भी ए देखो ऑरेंज कलर भी तार अवेलेबल अछि हाई प्राइस आसबा 2900 तार पर देखमा पर्पल कलर ये सब 2900 रे मात्र ये सब 2900 देखो 2900 टका मात्र तार पर देखमा एटा ए देखो ना चल आ बोर्ड देखो एटा भी बहुत ही सुंदर लागै सफा लागै देखो कलेक्शन टा एटा मात्र 2500 रे आसबा देखो 2500 टका देखो साड़ी रो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया जबरदस्त अच्छे 2500 रे तार पर देखमा एटा देखो ना चल एटा रामा ग्रीन साड़ी रे हां बोर्ड देखो रामा ग्रीन कलर अच्छे एटा पड़बा 2900 एटा देखो मात्र 2900 टका देखो केते बढ़िया रामा ग्रीन कलर साड़ी देखो 2900 आमे तो स्पीड रे देखे दोछ आपण जदी ऑनलाइन ऑर्डर करबा ले चाहू फोटो मागले भी आपको पर्टिकुलर से साड़ी रो मिली जिबा एटा दाम 2900 रे 2900 टका देखो बजट रे देखो केते सुंदर सुंदर कलेक्शन आ केते बढ़िया कलेक्शन अवेलेबल अछि एटा डबल बॉर्डर रे पर्पल कलर अछि देखो ब्लू धड़ी आछ ना पिंक कलर है पिंक हां डीप पिंक है अछि देखो पर्पल टाइप रो के दिसु जे हेतिले मन कहले 3000 टका 3000 टका देखो केते सुंदर साड़ी देखो कलर माने देखो आज क्वालिटी देखो बजट रे भी साड़ी देखो आज पूरा घिनबार ही मन लागि भान कलेक्शन अछि एटा देखो ना चल एटा लता बॉडी देखो केते बढ़िया लागि देखो कलेक्शन एटा थला बजट कलेक्शन साड़ी 2900 पड़ो 2900 टका तार पर देखमा पेपर बॉर्डर हान नवा डिजाइन रे नवा डिजाइन एटा देखो आचल भी स्टार डिजाइन अछि एटा एटा ब्लाउज पीस मात्र 2700 रे आसबा एटा तार बॉडी देखो मात्र 2700 टका देखो पेपर बॉर्डर तार पर देखमा एटा गोटा 2500 रे आसबा 2500 रे आसबा देखो सॉफ्ट टाइप डिजाइन टे अछि पेपर बॉर्डर एटा भी ए देखो आचल एटा तार ब्लाउज पीस एटा तार बॉडी देखो एक नंबर लागै कलेक्शन टा आपण देखुछन लक्ष्मी मेन नानी घर दुकान रो जेंटा कि हमर रेमंडा गारो एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी नोके स्पेशल एटा देखो ना चल 3800 आ बॉडी देखो मात्र 3800 टका देखो आप तार भी कलर माने मिली जबा इधर बहुत सारा कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि देखो पेपर बॉर्डर 3800 टका नै ना केते बढ़िया देखो पूरा फिनिशिंग इधर देखो से सॉफ्ट टाइप रो डिजाइन अछि छोट छोट प्रिंट ऊपर एटा बहुत ही ऑर्डर करसन आइटा जदी आपण माने पूरा आंचल आ बॉडी सेट भल से देखबा ले चाहत फोटो मागले भी आपन को पठे दिया हबा एमन ऑर्डर करबे आंचल आ बॉडी गुटे साड़ी रो देखे भी दिया हला देखो 3800 टका एटा ना एटा 3500 एटा 3500 टका एटा देखो
এটা বি হেই টাইপর শাড়ি আছে দেখুন পেপার বর্ডর থান আঁচল বি দেখুন সে ফুল কেনা ডিজাইন আছে আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া আছে কলেকশনটা বি এটা বহুত বঢ়িয়া লাগলা কলেকশনটা তারপর দেখমা এটা অরেঞ্জ কলর আছে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগছে কলেকশনটা এর দাম না গেলে এটা 3300 পড়বা 3300 টাকা এটা 3000 পড়বা এটা মাত্র মাত্র 3000 এটা তো 4400 শাড়ি বেদি এটা দেখুন আঁচল আর এটা তার বডি দেখুন এটার দাম কেতে আসবা এটা মাত্র 3000 মাত্র 3000 টাকা তারপর দেখমা ব্লাউজ वाला দেখামা এত সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর এটা তার বডি দেখুন ব্লাউজ পিস वाला ধড়ি वाला দেখুন এই শাড়ি মাত্র 3300 রে আসবা ব্লাউজ পিস থাই করি হ্যাঁ ব্লাউজ পিস তাই করি দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 3300 এটা আসিগলা তার মিড রেঞ্জ র শাড়ি এটা গোটে তার কালার অপশন রামা গ্রিন আছে সেটা ডিপ গ্রিন রে আছে দেখুন 3300 লেখা দেখুন যাহাকে যেটা পছন্দ লাগবে আপনারা বুকিং করুন তারপরে দেখুন এটা भी দেখুন সবুদি ব্লাউজ পিস আসবা ইউনিট আপনাকে পছরাবার भी না পড়ে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া বডি কাম হইছে এটা দেখুন আঁচল এটা রাতা বডি সাইডটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগছে কেতে বঢ়িয়া লাগছে যখন কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে তারপর দেখুন এটা কলার অপশন তার কলার অপশন দেখুন আপনারা নেই পারবে রামা গ্রিন অরেঞ্জ এটা দেখুন বেবি পিঙ্ক সবুদি ব্লাউজ পিস মানে আসবা আপনার মানে যেটা দেখবে সেটাই পছন্দ হবে এনো ব্লাউজের ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন ব্লাউজ পিসের ওয়ার্ক আছে শাড়ির দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন ব্লাউজ পিসের ফের ওয়ার্ক আছে দেখুন এক নম্বর লাল শাড়ি এটা মাত্র 4000 টাকা পড়বে এটা দেখুন মাত্র 4000 টাকারে উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক শাড়ি থিলা শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে খাস লক্ষ্মী মেহর নানির দোকান রো যেটা কিছু আমার রেমন্ডা গাঁরে আপনারা অনলাইন মগালে भी আপনাদের ঘর যাই পৌঁছি যাবা 3 ରୁ 4 দিন ভিতরে তারপরে দেখুন এটা দেখুন প্রিমিয়াম ডিজাইন বহুত ही পছন্দ করা ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা হলো তার বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগলা কালেকশনটা भी তারপরে দেখুন এটা পরভা ডিজাইন শাইনিং ডিজাইন আছে দেখুন পাটা বাই চমকু যে শাড়িটা আপনার মোবাইলে জনা পড়বে দেখুন ডবল কলর রয়েছে শাড়িটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন পরভা ডিজাইন থেকে ডবল বর্ডর দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন আপনারা নেই পারবে এই বড়িয়া কালেকশনটে যেটা কি আপনার মানে অনলাইন भी মগাই পারবে কি দেখো দোকান কে भी আসি করে নেই পারবে বড়িয়া লাগলা কালেকশনটা তারপর দেখমা টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বিলেইর ডিজাইন রয়েছে দেখুন সে বিলেই থান যেন আছে হেটা 4300 টাকা দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস তারপর দেখমা রামা গ্রিন কালার রয়েছে ব্লু ধড়ি আঁচল দেখুন আঁচল এটা হলো তার বডি সাইডটা দেখুন কেতে বড়িয়া লাগলা এটা দেখুন এটা 4500 টাকা দেখুন রামা গ্রিন কালার ব্লু ধড়ি আঁচল বহুত ही ফাইন কোয়ালিটি শাড়ি এটা তো দেখুন ও তো ফার্স্ট টাইম দেখুন এই শাড়িটা দেখুন যে भी পিনি দিবে পছরও দেবে 5 লোক কে 9 ইঞ্চি বলে শাড়ি দেখুন আঁচল भी এই টাইপ রয়েছে এর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে হাইলাইটেড কালেকশন যেটা তার মানে ডিমান্ডিং কালেকশন দেখুন সবকোন ইউনিক লাগবা পিনি দিবে এটার দাম কেন আসবা এটা মাত্র 5800 রে আসবা মাত্র দেখুন 6-7 মুই বলবে কে বলতে দেখুন 5800 টাকা দেখুন আপনার মানে এই শাড়িটা নেই পারবে পুরো সস্তা আছে যেন কাম হয়েছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা হলো তার বডি দেখুন বড়িয়া লাগলা দেখুন টেরাকোটার চক্র ডিজাইন এটা মাত্র 6000 টাকা মাত্র 6000 শাইনিং টাইপের ডিজাইন আছে তারপর দেখুন এটা 6 ধড়ি রয়েছে এটা দেখুন আঁচল তার বডি দেখুন 6 ধড়ি রয়েছে কলস ডিজাইন বড়িয়া লাগলা কালেকশনটা भी যেটা দেখবে সেটা পছন্দ লাগবে দোকান রাত কি বড়িয়া আর শাড়ির তো সব এটা 6 ধড়ি রয়েছে 6 ধড়ি দেখুন কোয়ালিটির ব্লাউজের ওয়ার্ক আছে এই দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রয়েছে এটা 6 ধড়ি রে আর বডিটা भी দেখুন কেতে বড়িয়া লাগছে এটা মাত্র 6800 টাকা দেখুন আপনারা কেতে সুন্দর শাড়িটি নেই পারবে তারপর দেখমা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে 6800 বহুত সস্তা পড়লা শাড়িটা যেটা দেবে পোষাবা থাকু তারপর দেখুন এটা লাইট কালার আছে কোণার্ক মন্দির ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা হলো তার বডিটা দেখুন এক নম্বর লাল কালেকশনটা 7500 টাকা দেখুন আপনারা অনলাইন মগাই পারবে
হেভি ডিজাইন ধড়ি বি ইউনিক আছে তারপর দেখুন এটা মাছ হজারে মাছ কেন এটা এটা বহুত দিন পরে ফের আসিছে চল ক্লাসিক কালেকশন প্রিমিয়াম কালেকশন এটা হলো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা হলো তার বডিটা দেখুন এক নম্বর দিছি দেখুন আপনারা নেই পারবে হজারে মাছ শাড়ি মাছ ধড়ি রয়েছে ধড়ি কম থাই করি আপনারা নেই পারবে এন্দা ভাইরাল কালেকশন প্রিমিয়াম কালেকশন হোলসেল প্রাইস রে যেন শাড়ির প্রাইস মেনশন না করা হয় আপনার মানে ফোন করি ডিটেল বুঝি পারবে সেটা আপনাকে পুরা হোলসেল দাম লাগিবা এটা ব্লাউজ পিস আসিবা 8.5 আর বডি দেখুন মাত্র 8,500 টাকা দেখুন নম্বর 1 করছে এটা বি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে বহুত সুন্দর কালেকশন তারপরে দেখুন দীপ শাড়ি কেতেটা কিসমর জাগর আছে দেখুন জাগর শাড়িটা দেখুন আঁচল আঁচলের কলস বসাইছে এটা বি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে আর এটা হলো তার বডি দেখুন বড়িয়া লাগলা কালেকশনটা বি বহুত সুন্দর কালেকশন জাগর শাড়ি তারপর দেখুন ফিনিশিং দেখুন শাড়ি সেদিকে তো কহাই আছে এই দোকানটা এন্দা দোকানটি 5 স্টার রেটেডর শাড়ি দোকান কেনসি কি হে 52 নো হেতলা আসতে পারে এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আও বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন 6 ধড়ি রয়েছে শাইনিং হচ্ছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া চমকু যে শাড়িটা পুরা লাইট লাগলা ভাই তারপর দেখমা এটা দেখুন সিঙ্গেল সফটা প্লেন শাড়িটা এই শাড়ি মানকর চাহিদা বহুত সবলে মিলে নাই ইনি নানি পিনি হে টাইপ রে শাড়ি না পুরা এক্সাক্ট এই শাড়ি পুরা এক্সাক্ট এটা দেখুন এটা রেড কালার এটা রামাগ্রিন কালার কেতে সুন্দর দিছে শাড়িটা দেখুন আপনার মানে পিনলা পরে কিছু চিন্তা প্রকার লাগবে দেখুন ଆଉ ସପ୍ତାହ ହେଲା ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଅଛି ସପ୍ତାହ ଥାଇକରି ବି ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଏକୁରେଟ୍ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ ଆସି ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ এই শাড়ি মানে ବି ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ନେଇ ପାରବେ ତା ପ୍ରାଇସ୍ କାଣା আসবা এটা মাত্র 5500 মাত্র মাত্র 5000 মুই 7-8,000 হিতবা কেন বলি দেখুন 5,500 দেখুন যদি এন্তা শাড়ি মিলুছে বলে আপন কাই জিবার না পড়ে দেখুন জলদি জলদি আসুন এটা পুরা সুতা भी দেখলে भी बहुत ही फाइन सुता लाଗୁଛି पूरा 100 पूरा 100 না पूरा 100 দেখুন এন্তা শাড়ি বলে দেখুন আপন মানে খাস রেমন্ডা গানু হি মিলছে কাই জিবার না পড়ে আপন মানে আসুন জলদি দেখে নিন তারপর আসিলা সিঙ্গেল সপ্তা আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা বেলা হইছে এটা দেখুন আঁচল তার সাথে সাথে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মাত্র 7500 7,500 দেখুন কেড়ে বড় ডিজাইন দেখুন মাত্র 7,500 রে দেখুন তারপর আসিলা দেখুন আজর ভিডিও পুরা মানবার অরেঞ্জ কালার র গুড আছে অরেঞ্জ কালার भी अवेलेबल আছে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা পুরা না খুললে भी চলবে কি খুলবে যাকে যেন কালার দরকার আপনারা মানে স্ক্রিনশট করে টিক মারি পঠাবে তারপর আসিলা মিলন র ডিজাইন এনো ব্লাউজ পিস না না সেটা এটা এটা যেহেতু মিলন আছে চলবে তো এটা দেখুন ফিনিশিং দেখুন কাম দেখুন টেকনিক পুরো ডিটেইলিং রে কাম আছে বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া কাম আছে পুরা 7500 রেট भी শুনুন মাত্র 7,500 দেখুন পুরা হাই কোয়ালিটি এইচডি বাই পর জনা জুজি শাড়ি এটা যেন দেখি দিনা তার দেখুন কালার দেখুন মেহেন্দি কালার রয়েছে এটা দেখুন এটা তার আঁচল এদি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না সেটা প্লেন আসবা বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার রয়েছে আপনারা নেই পারবে কালেকশন হোলসেল প্রাইস রে আপনারা পুরা নোয়া কালার রয়েছে सबको अलगा ही लगवा सब फ्रेश कलेक्शन देखले ही पूरा अलगा लग जाए 10 इंची धड़ी देखो सफ्टा फास्ट टाइम आंचल भी देखो 10 इंची डिजाइन अच्छे এটা মাছ ধড়ির এটা ব্লাউজ পিস রে भी হেন্দা 10 इंची डिजाइन আছে আর বডিটা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগলা প্রিমিয়াম কালেকশন দেখুন পাটটা বাই শাইনিং হচ্ছে মাত্র 7500 7500 মুই 9000 কি 10000 এই দেবা বলি জনতা দিছুই দেখুন 7500 দেখুন শাড়ি বেলা পুরা হোলসেল রেট আছে আর কলর কেনতা কম তো কইলে এটা পাটটা বাই পুরা দিচ্ছে এটা দেখুন 10 इंची ধড়ি ভিতরে ভিতরে সফটা আছে সেটা উপরে থিলা সফটা এটা ভিতরে সফটা আছে এই দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এটা হলাতা বডিটা দেখুন ঘর ঘর ডিজাইন আছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন 10 इंची ভিতরে ফের সফটা ডিজাইন আছে তারপর দেখমা এটা 10 इंची ডিজাইন আছে ये देखो ना आंचल এটা ব্লাউজ পিস আর বডি দেখুন হার্ট শেপ এর সবটা আছে দেখুন এটা 10 इंची এর দেখুন এক্সক্লুসিভ কালেকশন আও সব নোয়াখাই 7800 পড়বা এটা 7800 মাত্র এটা দেখুন সবটা থেকে দেখুন 7800 এর বেলা পুরা সস্তা আছে তারপর আসিলা ডবল সবটা বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে কালেকশন भी আইরা কালেকশন সব মানবার পড়বা এক সে কালেকশন এক সে ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা লাতা ব্লাউজ পিস রে भी সবটা ডিজাইন আছে बहुत सारा कलेक्शन एंता थी जिसरा वीडियो रे भी शो कराना होय
आपण में सेटा विजिट करबे बेले सब कलेक्शन आपण में एटा मात्र 8000 रे मिलेबो 8000 देखो डबल सॉफ्ट सेटा विजिट करबे बेले से कलेक्शन में देखा हेबा थरे विजिट करून आपण माने निश्चय जदी सांग दे बेले खण दिखण बाछि ने हेंदा कलेक्शन अवेलेबल होचे ए देखो ना चल एटा ब्लाउज पीस एटा लाता बॉडी देखो सॉफ्टा थे देखो केते सुंदर दिचे साडीटा पूरा हाइलाइटेड कलेक्शन जेंडा तमे भीड़ मात्र एटा 8300 रे 8300 टंका रे देखो आसी जीवा बढ़िया लाला कलेक्शनटा भी तार पर देखमा डबल सॉफ्टा डबल स्टार सॉफ्टा 6 धड़ी रे ए देखो ना चल एटा ब्लाउज पीस एटा लाता बॉडी देखो बहुत बढ़िया लाला एटा भी डबल स्टार तापर देखमा एटा देखो मल्टी कलर सॉफ्टा कलर देखो साड़ी रो मेहंदी रो आज रो ई वीडियो रे बहुत ही वायरल बा देखले ही जना जाउछे ए देखो ना चल एटा लाता ब्लाउज पीस एटा लाता बॉडी रे देखो एक नंबर दिसी देखो साड़ीटा आपण मान नहीं परबे डबल सॉफ्टा साड़ी तापर देखमा एटा ट्रिपल सॉफ्टा लाइट कलर अच्छे ए देखो ना चल आ केते शाइनिंग होची शाइनिंग भी बहुत होचे अर्थात बॉडी देखो ट्रिपल सॉफ्टा लाइट कलर अच्छे देखो आपण मान नहीं पारबे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखो पूरा होलसेल दाम रे जेन नेबा ले चाहछन तार पर आसीला देखो ताको स्टामरा डिजाइन जेंडा हला स्टार सॉफ्टा एति पे भी आचर भी स्टार सॉफ्टा ब्लाउज पीस वर रे भी स्टार सॉफ्टा आ बॉडी रे भी स्टार सॉफ्टा एटा सिंगल स्टार सॉफ्टा तार पे डबल स्टार सॉफ्टा भी अवेलेबल अच्छे आपण मान नहीं पारबे देखो बहुत सुंदर लाला बहुत डिमांड है तार ए साड़ी रो डिमांड एतकी जे वीडियो रे खाली आबार बेल लागसी बुकिंग साइज तार कलर ऑप्शन अवेलेबल अच्छे तार पर देखमा एटा भी बहुत ही वायरल साड़ी देखो डबल सॉफ्टा एटा देखो ना आंचल देखो पूरा पाटा भाई चमकुचे आ तार बॉडी देखो एटा भी देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर लागो मात्र 9500 मात्र 9500 देखो डबल सॉफ्टा साड़ी तार पर देखमा ट्रिपल सॉफ्टा ट्रिपल स्टार सॉफ्टा छोट धड़ी रे जागो सिंगल धड़ी पसंद आसी ताकल लगे ए देखो ना चल एटा तार ब्लाउज पीस मात्र 8500 मात्र 8500 टंका देखो आपण माने पाई जिवे एटा भी बहुत ही सुंदर लाला कलेक्शन डा तार पर देखमा एटा भी देखो डबल स्टार अच्छे डबल स्टार सॉफ्टा एटा तो बहुत डिमांड अछि वाला मात्र 2 पीस अछि जेते जेते हमर पाके पीस देखे देसु आरे तोर 7-8 पीस देखाइतला सेटा सब सॉरी आउट ऑफ स्टॉक आ यहा देखो खाली सिंगल 2 पीस अछि एटा वीडियो तो आगरु हमें शूटिंग करजु आ होय तो वीडियो जिन पोस्ट बा भी थिबा कि नै जे डाउट है हां एटा देखो साड़ी किछि नाले भी 4-5 दिन आगरु ही शूट करजु वीडियोटा ए देखो सॉफ्टटा मिलन डिजाइन अछि ए देखो चल इतिरे ब्लाउज पीस भी आसी जिबा कलेक्शन रे देखो आपण माने बहुत बढ़िया मगे पारबे एटा कॉफी कलर आज लास्ट कलेक्शन आ भी अच्छे लेकिन आ कलेक्शन देखी भी ना पारो वीडियो लंबा भी ना करा एटा देखो ट्रिपल स्टार ये देखो ना चल आटा लाता ब्लाउज पीस वर्क मात्र 10500 देखो ट्रिपल स्टार सॉफ्टा विथ ब्लाउज पीस वर्क साड़ीटा आपण माने ऑनलाइन मगे पारबे ऑनलाइन मगाबार प्रोसेस पूरा बहुत ही आसान है एजेंसी साड़ी भी पसंद लाला तार फोटो उठोन बेले स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर ताकर व्हाट्सएप नंबर दिया जे फोटो पठोन एड्रेस आ पेमेंट बेले पैसा पठाबे ताकर गूगल की फोन पे नंबर रे आ आपण माने ई साड़ीटा आपनकर घर जाक मगे पारबे एंता पैकिंग करके आपनकर घर जाक पठे दिया आ जदी भी केनसी प्रकार डाउट रहला रास्ता घाट केन जगह दुकान अछि काना अछि बेले ताकर नंबर के कॉल करबे बेले आपनको पूरा गाइडेंस सहित आपनको पूरा डिटेलिंग रे बते देबे जे आपनको पूरा सुविधा बा तो एटा थिला कलेक्शन तो आज वीडियो आपनको केनदा लागला कमेंट ने कोन जदी भलो होला लाइक करो शेयर करो आ चैनल के पड़ातरा जनबले सब्सक्राइब करो तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समरी।